बाबरे की वर्षा उठे हबार ना वर्षा कौड़ी पकेला कहीं हबार ना वर्षा पकुची पकुची टिपि टिपि पड़ुची हेलो ये माकड़ बइच लो मो धन से कथा कहूँ मुझे जानी पारुनी लो ये जब मारी पड़े अरे भाई सबु बेले आमर ये एमती देखे दी मुह जाऊँगी कौ दिन भी बसुनी लास्ट को खाली ठोपे ठोपे पकेब पवन घड़घड़ी हो पड़ेब आज से कौन करुचे किसी जना पड़ुनी तो बड़ बड़ ठोपा बर्षा है देख बबू बर्षा हरे 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 मो छुआ गोटे दिखे डे ये करची बस पानी मिलूँ ना अदा हो पोटल कांकण आलू देकी काजू बटा देकी गोटे भल कषाटे करने कहीं जानी मन है काले तो भजा सतुला राति भजा सतुला कौन हम तापर कम भितर मजा मजी भी रहा मैंने एमती कम रोचे दही गड़ी आठ हूँ पणस मजी भजा तापर डाली ये डाली सीझा से पखड़ा खाइबे एतक सब रेडी करिया पड़े डेली गोटे रुटीन फॉलो करी करी पूरा मुंड टेंशन ये वीडियो आपको भल लगे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे जो नुआ सब्सक्राइब कहीं करेंगे ना कारण स्त्री लोक मैंने चाहिए ना घर सब किसी बदली पारे भल चाहिए भल कर खराब चाहिए खराब करा आडजस्ट कर सब कम कर तो बड़ बाबू ये कौन कर बासन मजा साबुन काश्मीर लाल मिर्ची बापा चिड़े बोली बड़ बाबू कहीकि नहीं आसी बापा रागे राणीबेनी बाहर लंका गुंड कंचा लंका पका कहे एमती गोटे आसिले कषा तरकारी है आईस फैंस हेल्ले टे लंका गुंड पकड़ इच्छा हम ना तो तापर अदा आउ तेजपत्र निजे फुटेक मिश्री पानी पीछे बड़ बाबू गरम भात हो जाए मोर पोटल कषा कांकण कषा पूरा रेडी मिसामिशी कर गैस फास पोछा पोछी कर आकू भी रेडी कर आलू खाली कर बैग को जगह रखिदेली तापर माँ छुआ मिसी सांग होगी खाइलु ये खाऊ खाऊ एमती खाई जे कहला मोठू टे भात नहीं जा तो तरकारी रेडी बढ़िया लगुला दही कड़ी भी बढ़िया लगुला तो सब किसी बड़े बापा कहले अरे एत झोल कहीं रखीच अरे भाई कहले झोलटा एत बढ़िया कि सब खाई देते तो मो झी भी सेमती खाई कहला डन पूरा मस्त होती झी मिसी सांग होगी खाइलु रज भिडियो एडिट करने बस पड़ी भिडियो भल लाइक कर कमेंट कर सब्सक्राइब करें बोले आशा रखिली तो लंका खाऊ बोर आग लगी पड़ी किए से ये आदमी हाँ लंका खाऊ भाई रे गला गला ओ समस्त भिड़ आईगला ओ गला अजा गोटे माँ लगे फटो उठे देल अजा कहीं समस्त भिड़ुंट हाँ बांगा टे आखि मारू बांगा ये मोबाइल कर नेलु कलु केमती करूँ केमती आउे कलु आ तुम लिजा कुआडे गले पूजा पूजा कुआडे गले पूजा कुआडे गले समस्त अलग किसी होना आमर रज स्पेशल देख कांदी दिन जो पेज बाहरी रखी दी अरुआ पेज एपटे तरकारी भी चलता कारण पनीर हम से जो आईस खाइबे आम तो पनीर खाइबू ना तो तापर दही बैगण है खट्टा है मुझे साधा कम कली सान जा सेपटे आमिष कम करता चिंगुड़ी झोल होता तो आपण मैंने जानूँ केते सारा व्यस्त जड़े नॉनवेज कले जड़े भेज कर आ गए खाली पानी सप्लाई रही तार सरुनी पानी पानी जोगे भी पारुनी यार कहूँ मत रजर खाली कम करूर जिते सारा आइटम हो सब गोटे गोटे कम लगी जब ये पिठा को गरम कर खाली कर आलू सीझा रख सकाଳେ शाग भजा होता सब पखाड़ खिया होता आ सपुरीटा जूस करने रखी बड़ बों जो आइले ये सब पीदेवे ना ना मु तोराणी एना डेक्ची फोपाड़ी देली पत्र पानी बाल्टी जगह नहीं बोली बस से तोराणीटा बेसी बहलिया नाला पानिया पानिया तोराणी थी तो बोले बाल्टी तो जगह नहीं कहीं रखी कि तोराणी गुड़ा पीया को गाई बेरा बेसी भल पाँच हाँ बा खाली पानीटा बेसी पिंधु मुझे बेले बेले खाली पानी आनी दे से एबे धोईकी फोपाड़ी लो पतला पतला खाईदेला ये गछ खाऊ आ कौन करे तो शाखा नहीं बढ़िया कौन करे से पणस जो नड़िया जो आंब गछटा हणा होगा से डाही दे माड़ूला आउ ये मालती मालती फूल सुंदर लगे ना नबू घर को आसती तो से चिंगुड़ी से फेवरेट से चिंगुड़ी खाई भल पाती तो एपटे कषा चलती ये भौणी ना कौन ता सिंह ये सब पीदेले गला
ଭଲ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ କାଲି ଆଉ କାଲିକି ଯା ତୋରାଣି ବାହାରିବ ପୁଣି ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ବି ଆଜି ଅରୁଆ ପେଜକୁ ଯାଉ କରିଦେଲି କାଲିର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅରୁଆ ପେଜକୁ। ଏଇ ବାଲ୍ଟିରେ ନାହିଁ ବୋଲି ତାକୁ ମାନେ ଫୁଲ୍ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ କରିଦେଲି, ନହେଲେ ଅଳସ ଲାଗୁଥିଲା ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ଗରମ ହେଉଛି ବାପା ବି ଖୋଜୁଥିଲେ। ଛାଇରେ ବି ସବୁ ଲୁଗାପଟା ଗୁଡ଼ାକ ଧାସରେ ଶୁଖି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏପଟେ ଆଜି ସାଧାରେ ବନେଇଥିଲି ପୋଟଳ ଆଳୁ ଆଉ ପନିର, ଫାଳ ବୋଟ ଆଳୁ ପକେଇକି ତରକାରୀ। ପନିର ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହାଲକା ତେଲରେ ଛାଣିକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଆଳୁ ପୋଟଳ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି, ବୋଟ ଆଉ ଆଳୁ ପନିର ପୋଟଳ ଏକାବେଳେ ସିଝେଇଥିଲି। ଦହି ବାଇଗଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଏପଟେ ଛୁଙ୍କ ରଖିଛି, ବାପା ଛୁଙ୍କ ପଖାଳ ଖାଇବେ। କୌଣସି ଓଷା ବାହା ହବ ମା ମାନେ ରୋଷେଇ ଘରେ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, ଅଧିକ ଭଲ ଭଲ ଆଇଟମ୍ ହବ। ତ ଇଏ ବସିଛି ଦେଖ ଆରାମରେ ରଜ ବନଉଛି, ଟିଭି ଦେଖୁଛି। ବାପା ସେ ଘରେ ତାଙ୍କର ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେ ଘରେ ଝରକା ଆଉଜି ଶୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଗଲିନି ତ ଝରକା ପାଖକୁ ଆସି ଶୁଣଉଛି। ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ବାଜୁଛି ସବୁ ରେଡ଼ିଓରେ। ତାପରେ ଆମର ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ବାୟକ ମହାଶୟ ଯାଇଥିଲେ, ଟୁଙ୍ଗ 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 ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। এই ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା। ତ ନବନିର୍ବାଚିତ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମହାଶୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ବାଣ ଫୁଟା ଯାଇଥିଲା। ତ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମହାଶୟ ଆସିଲେ, ଚାଲ ଦେଖିବା। ମୁଁ ତ ଯେହେତୁ ଗାଁର ବୋହୂ, ମୁଁ ଆଉ ରାତିରେ ସେଦିନ ଯାଇନଥିଲି କି ପାଲା ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଯାଇନଥିଲି ସେଦିନ। ତ କାମ ରହୁଛି ବହୁତ ଘରେ ବି, ତ ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି। ତ ସକାଳ ହେଲା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ଗାଧୁଆ ହେଲା। ମୁଁ ଡେଲି ଭ୍ଲଗ ମିନି ଭ୍ଲଗରେ ନେଇ ଆସୁଛି, କାରଣ ମିନି ଭ୍ଲଗଟା ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଏବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ ସମୟ ଦେଇ କିଏ ଦେଖିବ। ଆଉ ସେଦିନ ବହୁତ ସାରା ବୋଉଙ୍କୁ ବି ମିସ୍ କରିଥିଲି, ଯେଉଁ କାମ ବୋଉ କରନ୍ତି ମୁଁ କରୁଥାଏ। ଯାହା ବି କଲେ କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ବୋଉଙ୍କ କଥା ସବୁ ଜାଗାରେ ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ତାପରେ ଗରମ ଏତେ ହେଉଥାଏ ଯେ ଆଳୁ ଚକଟା ପଖାଳ ଭାତ ଏଇଟା ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ସଜଡ଼ା ହେଲା। ମିକ୍ସଚର ମୁଁ ଟିକେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ଖାଇଥିଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଗ, ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖାଇଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ମୁଁ ବି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇଥିଲି ମୋ ଝିଅ ସହିତ। ଆଉ ବଡ଼ବାବୁ ଆଗ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇଥିଲେ। ପଣସ ମଞ୍ଜି ଭଜାଟା ବି ପଖାଳରେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଇଏ କହିଲା ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି, ସେ ଖାଲି ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ମିକ୍ସଚର ଆଉ ଆଳୁ ଚକଟା କେବଳ ଖାଇଲା, କାକୁଡ଼ି ଆଉ କିଛି ବି ଖାଇଲାନି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଖାଳ ଭାତ ଆଳୁ ଚକଟା ଗରମରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ନା ଖାଇବା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଶୋଇଲା ରଜ ଶୋଇଲା, ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆରମ୍ଭ। ଆଳୁ ସିଝାଟା ଘରେ ଷ୍ଟକ୍ ରହୁଛି, କାରଣ କାହାର କେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯେଉଁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଟି? କ'ଣ କହିଲୁ ଏଇଟା? ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍। କି ଭାଇ ଧରି ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଭାଇ, ଏଇଟା ସତରେ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍? ମନେ ରଖିଛି ଏଇଟା ତ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ବୋଲି। ସତ? ଦେଖିଆନି ମନେ ରଖିଛି ଆଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍କୁଲ, ଏ ପିଲାଟା ବି ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଯିବ। 8th କ୍ଲାସ୍ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ ନା। ପଢ଼ ପଢ଼ ପଢ଼, ମନ ଲାଗେ ପଢ଼। ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଏଇ ସିଏ କ'ଣ ଲେଖି ସାରିଲେ ମୋତେ ନେଇକି ଦେବୁ, ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଇରନ୍ ଦେଉଛି ହେଲା। ଦେଖେଇବୁନି କି ମୋତେ ଜଲ୍ଦି? ଦେଖିବୁନି କାହିଁକି? ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସରିଗଲା ମା, ଏଥର କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସବୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାତିକି ପାଲା ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ? ପଢ଼ିବୁ କାହିଁକି? ଆଉ ରାତିରେ ପାଠ ନାହିଁ ତ, ଏଇନା ତ ପଢ଼ିଦେଲେ ସରିଲା। ହଁ ସଇଲା, ଆଉ ଏଇନା ରାତିରେ ପାଠ ନାହିଁ। କାଲି ସକାଳୁ ଯାଇକି ସ୍କୁଲ ତ ଯିବୁ, କାଲି ସକାଳେ ବି ନାହିଁ। ରାତିରେ ସ୍କୁଲରୁ ଆଇଲେ ହୋମୱାର୍କ କରିବୁ ହେଲା। ମୋ ଧନ ଶୁନା, ଆଜି ମୁଁ ଭାବିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ବୋଲି, କାରଣ ଆଜି ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ। ଜଲ୍ଦି ଗାଧେଇକି ସବୁ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ, ପୂଜା, ଠାକୁର ପୂଜା, ତାପରେ ବଡ଼ବାବୁ ଖାଇବା, ତାପରେ ନିଜ ଖାଇବା ଏମିତି ହେଲା। ଆମର ତ ସେପଟେ ରୋଷେଇ କରିଥିଲା, କାଲିଠୁ ମାନି ଯେଉଁ କରିଥିଲି ବାପାଙ୍କ ଟିଫିନ୍ ହେଇଗଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଟିକେ କାମ, ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲ କାମ। ଆଗ ୱାଟର ବଟଲ୍, ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍, ଡ୍ରେସ୍ ଦେବା, ଆଉ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିବା। କ'ଣ ହେଇକି କରୁଛନ୍ତି?
ସବୁ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ରିଲାକ୍ସ ହେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବି। ରଜରେ କ'ଣ କରିଥିଲି ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯେଉଁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ରଖୁଛି, ଦେଖାବା ପୁଣି ଆଉ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଉ।